आज एक रेप्रेजेंटेशन दिला आमचे सांकवाल पंचायतीक म्हणपाक कित्याक एक स्पेशल ग्रामसभा मिटींग केलोली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर 18 तारीख आणि त्या मिटींगेक ग्रामसभा मिटींगेक ओनली 4 मेंबर ग्रामसभा मिटींग जाता ओनली टू विलेज पंचायत मेंबराकूच बाकी कोण नाही ग्रामसभा मिटींगेक म्हणल्यार ही मिटींग जी केलोली ती ओनली स्पेशल ग्रामसभा मिटींग फॉर स्पेशल पीपल ऑफ सांकवाल जे कोण नेक्स्ट करपाक सोदता आमचे सांकवाल गांव आणि तांकांच मोग हा सांकवाल गांवचो आमी कोणाक मोग ना सांकवाल गांवचो पूण ही जी स्पेशल ग्रामसभा आयली पळय न्हू ही गांवचो आमचो एंटायर डेटा गांवचो एंटायर डेटा जो फॅक्ट आहा पळय न्हू तो आयज दिल्ली पावपाक जायली तो फॅक्ट कितें आहा तो गांवचो तितून भितर हे डॅमूय येता हे आयज खंय तरी हे सरपंचान आनी सेक्रेटरीन जे पळय लिपयलेलें आसा आनी आमचो डिमांड इतलोच बाबा ते दाखोवपाक जाय परतो असं म्हणत ते डॅम आयज डॅम हे कन्वर्जना पावलेले आसा आनी हे कोण तरी हितूक पॉलिटिकल हे आसतलो हितूक इन्वॉल्वमेंट आसतलो ताका लागून ही मिटींग पब्लिकाक फर्स्ट टायम मिटींग जाली सांकवाळ पंचायती ते पब्लिकाक नोटीसच आसना जाल्या सांगता आयज जे सरपंचाक आमचो एक मेन स्थान दिल्या गांवचे हेड म्हणून गेल्ले आसात ते सरपंचान ती घाटावली येवन सुद्दां तेणी मिसयूज करचो ना तुका आयज तुझे गांवाक जो स्थान मेळना ते आमच्या गांवाक स्थान मेळ्ळ्या तेजो गांवच्या हेतू सांबाळून आनी गांवचे बरें सांबाळून ते खुर्चेर न्याय दिवपाचें काम करपाचें कितें करनाक हे जे मिटीचो जो पळय स्टेटमेंट जाला पळय न्हू तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट आसा आनी तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट कित्याक लागून सांगता काल एक फोटो व्हायरल जाला त्या फोटो भितर जे कांय पार्टीचे अध्यक्ष आसा मागीर माजी अध्यक्ष नाल्यार खासदार हेंचे वांगडा तो मिटींग आसा म्हणजे आतां हितून अशें दिसून येता की बाबा हे पॉलिटिकल मोटिवेट केला कित्याक हांगा गांवाक गोशी घालपाची झगडी घालपाची फुटाफूट करपाची आनी कोणी तरी तेजो एडवांटेज घेवपाची आनी हे पळय आमच्या डॅमा लागून हे पळय तेणी 2 जाणांची मिटींग घेवन ग्रामसभा लोकांक सांगून पळय तुमी हे पळय करतात तेका लागून हांव इतलेंच सांगता तुमी आतां भायले येयल्या ती बरी आहा सरपंच जाल्यार ती बरी आहा गांव तुमी आमगेलो गांव हो समतो विकपाक काडला तुमी हो सांकवाळ पंचायती येयल्ले लेटर करून घेवन येयल्ले आनी सरपंचाक मेळपा येयल्ली अनुष्का लामाणी कित्याक जो पोर्टलाचेर जेणे पळय स्पेशल ग्रामसभा डिक्लेअर करून जे पळय पोर्टलाचेर अपलोड केलो पळय न्हू तें खंय तरी इनकरेक्ट आहा आनी जे गांवचो इशू आहा तो मेजर इशू आहा आनी तेका लागून आमी तिका रिक्वेस्ट करपा आयले हांगा जाता सेक्रेटरी ना आनी सरपंच ना तेन्ना आमी इनवर्ट दितात हांगा सांगपाक येयल्ले इतलें कित्याक बाबा ती ग्रामसभा सारकी घेवची आनी पब्लिकाक अवेरन्स करचें जेणे करून पब्लीक ते ग्रामसभेक येवचे आनी गांवचो जो पळय हो पोर्टलाचे इशू आहा पळय गांवचे फॅक्ट आहा पळय न्हू ते फॅक्ट सारके हाडचे हें सांगपाक आमी येयल्ले हांगा नमस्कार आयज आमी पुतून सांकवाल पंचायती मुखार हाय आनी म्हाजे बरोबर नारायण नायक आरटीआय एक्टिविस्ट आनी तशेंच आमचो एक्स सरपंच आमचो प्रेमानंद बाब वचून आमचे बरोबर येयलो आहा आनी म्हाजें नांव पिटर डिसूजा सांकवाल गांवचे आमी आयज मुखार तुमचे येयलाय पुतून कित्याक आमी आयज एक रेप्रेजेंटेशन दिला आमचे सांकवाल पंचायतीक म्हणपाक कित्याक एक स्पेशल ग्रामसभा मिटींग केलोली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर 18 तारीख आणि त्या मिटींगेक ग्रामसभा मिटींगेक ओनली 4 मेंबर ग्रामसभा मिटींग जाता ओनली टू विलेज पंचायत मेंबराकूच बाकी कोण नाही ग्रामसभा मिटींगेक म्हणल्यार ही मिटींग जी केलोली ती ओनली स्पेशल ग्रामसभा मिटींग फॉर स्पेशल पीपल ऑफ सांकवाल जे कोण नेक्स्ट करपाक सोदता आमचे सांकवाल गांव आणि तांकांच मोग हा सांकवाल गांवचो आमी कोणाक मोग ना सांकवाल गांवचो तांकां लागून ही स्पेशल मिटींग आपयलोली 8 तारखेक तेज्या बद्दल आमी आयज येयलोले रिप्रेजेंटेशन दिला आमी आमचे सरपंचाक जे आमकां सांकवाल पंचायत पावतकूच कळ्ळें आमकां की ती कोण ना आयको येयला की सगळे ट्रेनिंगाक गेलाय सगळे मेंबर जे आहाय ते सगळे ट्रेनिंगाक गेलोय एकूय पंच मेंबर भितर ना एकलो आमकां मावळिलो करवालो ताका ट्रेनिंग लागना सगळे ट्रेनिंग लागता केसो ट्रेनिंग करता म्हणून कांय कळना म्हाका 3 वर्सां जालीं आतां पंचायत चलयता हेच पंच मेंबर पूण हांकां अजून ट्रेनिंग वताय म्हणल्यार हांकां अजून कोण ना केशें चलोवपाक सारकें तें ट्रेनिंगूय जाय तांकां जे अजून पूण तें कोण ना केशें चलोवपाक ग्रामसभा ती कित्याक ग्रामसभा आमची मिटींग 4 जाणां घेवन कोत्ताय ते तांकां अजून खबर ना पंचायतीक की आमकां ग्रामसभा म्हणल्यार कितें आख्खो गांव चलोवंक घेवपाक जाय नोटिफिकेशन सगळ्या गांवांक वचपाक जाय चर्चीन वचपाक जाय मंदिरां वचपाक जाय मॉस्को वचपाक जाय आसलोलें
ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करपा येयलो हिंगा सांगपाक आमी सगळे येयलो सांगपाक पंचायती कडेन सांगपाक तांकां बाबा हे केसो मिटींग कोताय म्हूण तुमी आनी ही मिटींग आमी पुतून जाय ही स्पेशल मिटींग जी केली ती ही एक्स्ट्रा स्पेशल मिटींग आमी पुतून जाय ताका लागून आमी येयलो रिप्रेझेंटेशन दिवपाक थँक्यू. आता जशें पिटर बाबान सांगलां की आमी आतां हे जालें तेका आमी दोश दिना पूण तें जालें तें करेक्शन करपा लागून मागतात आनी हे लेटरा भितर आतां आमकां जे आमी कोणाक सांगून आयिल्ले कोण मेळ्ळे तेंची सायन घेतल्या हितूक जो एक्स सरपंच रमकांत बोरकर तेणें सायन मारल्या तोवूय आसा तेणें सायन मारल्या म्हणजे हे आमी दाखोवपाक सोदता की आमगेले कोणा कडेन पर्सनल कांय ना आमी खाली म्हणटा की हो गांव कसो जाल्यार उरलो तो सांबाळपा जाय आनी ह्यो ग्रामसभा अशी जाता कितल्यानी वयता कितले तुमी म्हणटाले नारायण खंय ग्रामसभा येता नारायण ग्रामसभेक येवपाचें बंद केलां कित्याक लागून तेवूय सांगता नारायण जेन्ना इश्यू बेजाचेर जेन्ना उलयता पळय आनी ते ठराव पास करता पूण हे पंचायतीक एक्झिक्यूट म्हणटा जायना ग्रामसभेक आनी ताका लागून आनी जे उलयले नंतर मागीर हे पळय हे कोण घाटा वयलेले पळय न्हू ते मागीर बॉडीगार्ड आनी कोण बाउन्सर घेवन येता मारपा येतात आनी ताका लोक सगळे पळयत मनाची भुमिका येता ताका लागून हांवें ग्रामसभेक येवपाची बंद केल्या कित्याक ग्रामसभेक येवपा जाता केन्ना जे ग्रामसभेचे ठराव जाता पळय न्हू ते जर एक्झिक्यूट जाता जाल्यार येवपा जाता पूण ही जी स्पेशल ग्रामसभा आयली पळय न्हू ही गांवचो आमचो एंटायर डेटा गांवचो एंटायर डेटा जे फॅक्ट आहा पळय न्हू तो आयज दिल्ली पावपा जाय आयली तो फॅक्ट कितें आहा तो गांवचो तितून भितर हे डॅमूय येता हे आयज खंय तरी हे सरपंचान आनी सेक्रेटरीन जे पळय हे लिपयलेलें आसा आनी आमचो डिमांड इतलोच बाबा ते दाखोवपाक जाय परतून असो म्हणून ते डॅम आयज डॅम हे कन्वर्जना पावलेले आसा आनी हे कोण तरी हितूक पॉलिटिकल हे आसतलो हितूक इनवॉल्वमेंट आसतलो ताका लागून ही मिटींग पब्लिकाक फर्स्ट टायम मिटींग जाली सांकवाळे पंचायती जे पब्लिकाक नोटीसच नासतना जाल्या आनी ह्यो स्पेशल ग्रामसभेक जेन्ना गांवचो एंटायर डेटा आयलो पळय न्हू हे डेटा प्रमाणे म्हाका दिसता जे पंचायतीक ज्यो वेगवेगळे कमिटी आसा जावं ती VDC मागीर तुगेली बायोडायवर्सिटी हांकां सगळे कन्सिडर करपा येयलें कित्याक हो गांवचो डेटा पळय न्हू हर एक सेक्टर वायज आसा वेगवेगळे सेक्शन वायज आसा हितूक बायोडायवर्सिटी आसतली मागीर नेचराची रिलेटेड आसतले प्रॉपर्टी रिलेटेड आसतले नाल्यार जे पॉप्युलेशन आसतलें हे सगळे कन्सिडर करपा येयलें आनी हे सगळे कन्सिडर करता जाल्यार ज्यो ज्यो वेगवेगळे कमिटी फॉर्म केल्ले आहा पळय न्हू पंचायतीन तांकांय आपोवपा येयलें मिटींगेक आयज तांकां सुद्दां आयज आपयनासतना ही मिटींग जाता म्हणजे ग्रामसभा कोणाची कोण तरी पॉलिटिकल बॅकिंग दिता आनी जो कोण पळय तो डेटा तयार करून रेडीमेड दिला पळय न्हू ते हांगा मनाची भुमिका घेवन अपलोड जाता हे खंय तरी रॉंग जाल्लें आसा आनी हे रॉंग जाल्लें आसा म्हणूनच आमी ही परतून स्पेशल ग्रामसभा मागपाक आनी रिक्वेस्ट करपाक आयज पंचायती येयले कित्याक बाबा ही जी पळय तुमी चुकल्यात ती मिटींग परतून घेवची आनी जो फॅक्च्युअल जो गांवचो डेटा आसा ती कितलीशी शेतां आयज रोयना सवलेला हो रिपोर्ट दिल्ली पावपाक जायो आनी हो पोर्टलाचे रिपोर्ट त्यांनी रॉंग इनकरेक्ट डेटा धाडलेलो आसा जंय काडून सांकवाळेक सगळें व्यवस्थीत चल्लेलें आसा हें दाखोवपाक सोदता आनी जे मेजर इश्यू आहा पळय न्हू ते खंय तरी त्या पोर्टलाचेर अपलोड केले तितून लिपयलेले आसा आनी हे लिपोवपाक जायना फॅक्ट दिल्ली मेरेन पावपाक जाय आनी ते फॅक्टा वयल्यान आमकां जी पंचायती एरियाक ना लोकांक बेनिफीट गावपाक न्हू ती गावपाक जाय होच आमचो मेन मोटो आसा आनी मेन उद्देश होच आसा ताका लागून आमी सरपंचाक रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले आनी तितूंक आमी आमकां ती दोगांय गावली ना सरपंच ना सेक्रेटरी ना पूण आमी आमगेले इनवॉट दिला आनी तांकां हांव परतून एकदां सांगता बाबा ही मिटींग लार्जर सगळ्या पब्लिकाक ईच एंड एवरी पब्लिकाक फुडें पावची बाबा ही परतून मिटींग घेवची आनी ईच एंड एवरी पब्लिकाचे व्यू घेवचे आनी तेजे उपरांतूच तो पोर्टलाचेर जो डेटा आहा पळय न्हू सांकवाळे विलेजीचो तो लोड करचो हे सांगपाक लागून येयल्ले आसा तेन्ना सरकारानूय हेजे विचार करचो हे पंचायतीन अशें पळय कारबार चल्लेले आहा हेजेर तुमी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन घेवपाक जाय जे कोण इनवॉल्व आहा तेंचेर आनी अशी मिटींगेक दुसरी पंचांकय सांगता आयज जे सरपंचाक आमचो एक मेन स्थान दिल्ल्या गांवचे हेड म्हणून गेल्ले आसात ते सरपंचान ती घाटावयली येवन सुद्दां तेणी मिसयूज करचो न्हू तुका आयज तुज्या गांवाक जो स्थान मेळना ते आमच्या गांवांत स्थान मेळ्ळ्या तेजो गांवच्या हेतू सांबाळून आनी गांवचे बरें सांबाळून तुवें ते खुर्चेर न्याय दिवपाचें काम करपाचें जितलेय कोण पळय घाटावयले येवन जे पळय सरपंच जातले नाल्यार जाल्ले आसा जे पंच आसा तांकांय सांगता ते अनिता थोराताकय सांगता तेवूय घाटावयले आयज तूं हेजेर कित्याक उलयना हे जे डॅम आमगेले कन्वर्जन घातल्या तेजेर कित्याक उलयना आयज हे रमकांताचेर सुद्दां जे कोणाचे उलयत पळय मागीर कोणाचे पर्सनल कांय ना आयज रमकांताक हांवें लेटर दिलें तेणें सायनूय मारली कळ्ळें तुका सायनूय मारली आमी फाटले जर रडले गाडी जर ते फुडें वचपाक गावपाना आतां जें कितें उरलां तें सांबाळपाक जाय आनी तें सांबाळटा जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकटेन जावपाक जाय जे आमी कोणाक भायले भितरले करनात
हे जे मिट्टीचो जो पळय स्टेटमेंट जाला पळय न्हू तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट आसा आनी तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट कित्याक लागून सांगता काल एक फोटो व्हायरल जाला त्या फोटो भितर जे कांय पार्टीचे अध्यक्ष आसा मागीर माजी अध्यक्ष नाल्यार खासदार हेंचे वांगडा तो मिट्टी आसा म्हणजे आतां हितून अशें दिसून येता की बाबा हे पॉलिटिकल मोटिवेट केला कित्याक हांगा गांवाक दोशी घालपाची झगडी घालपाची फुटाफूट करपाची आनी कोणी तरी तेजो एडवांटेज घेवपाची आनी तो मिट्टी हो स्टेटमेंट करपा फाटल्यान म्हाका दिसून तेगेले पर्सनल कितें आसता पूण तेका कोणी तरी पॉलिटिकल मोटिवेट केला आनी तेका थंय तूं अशें उलय आमी तुका तिकेट दितात हें अशें जावपाक शकता तेन्ना लोकांकूय सांगता आनी आमी भायले भितर आजून सुद्दां करिना आनी हेजे फुडें करपाना पूण तेणी आपली मर्यादा सांबाळून रावची हांगा आपली मर्यादा सांबाळून रावची तुमी हांगा येयल्यार पयशे करपाक येवं नाका गांवांत तुमकां हे गांवांत मोठे केल्या पळय न्हू त्या गांवचो हेतू सांबाळ इंट्रस्ट सांबाळात मर्यादा सांबाळात आनी जे पळय आतां पळय पयर सुद्दां कोण कोणी पळय स्टेटमेंट केल्या पळय न्हू ते खाली पॉलिटिकल डायवर्जन केला की लोकांक भडकोवपाचे हे भडकोवपाचे ना ते इलेक्शन येयलेले टायम अशें जाता तेन्ना लोकांनी हेजेर विचार करचो बाबा तेणे मैत्रीन म्हणून आमी तेजेर विचार चड तेजे हें धरचें न्हू कित्याक हेजे पयलीं ते जे घाटावले ते MLA रावलेले आसा गिरीश पिल्ले घाटावले येयल्लो तो MLA रावलो तेन्ना कोण उलयले ना आतां जेन्ना हें पळय आहा न्हू इलेक्शन लागीं पावलेलें म्हणून हो इश्यू जाल्लेलो जास्ता कित्याक मिट्टीन एक स्टेटमेंट केलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी हें करचो म्हणजे आमचे भितर दोशी घालपाची आनी आमचे भितर फुटाफूट करपाची हें जावपा नाका आतां येणारे 27 पळय न्हू जे कोण पळय गांवाक बरें करपाक सोदता पळय न्हू गांव सांबाळपाक सोदता नाल्यार गांवची उदरगत करपाक तेका सपोर्ट करपाचो ना हे आयज जे सत्तेर बसलेले पळय न्हू हे गांव विकीत आसा आयज आमचे तळे देम म्हणटा पळय न्हू हे गांवचो रिसोर्सीस हो कन्वर्जन करपाचे असली सरकाराक आनी फुडें तुमी हाडपाचे विचार करतात तेन्ना तुमकां परतून एकदां लोकांक सांगता हे जे आमगेले पळय फॅक्ट आसा पळय न्हू हो पोर्टलाचे पळय लोड जाला तो विड्रॉ करचो आनी परतून फॅक्च्युअल जो रिपोर्ट आहा पळय न्हू शेतां बाटां बांयो नाल्यार खंय टॉयलेट कितें इश्यू आसा हे सगळे फॅक्च्युअल दाखोवचे ना आमी सगळे सारकें म्हणनाका घर घर में जल घर घर में नल आयजून सुद्दां ना ह्या गांवाक सगळे पावलेले ना तेन्ना हे तुमी जो कोणी तरी रेडीमेड डेटा तयार करून दिला तो पोर्टलाची ऑर्डर करता आनी आमी म्हणटा सगळे बरें खंयच ना थंय आमचो CM म्हणटा भिवपाची गरज ना आयज तुमी जे पळय करता पळय न्हू हे भिवपाची सगळ्यांक गरज आसा आयज आमचे डॅम कन्वर्जन जावपाक पावलें कित्याक तुमकां लागून तुम्ही जर स्ट्रीक आयले जाल्यार ते डॅम कन्वर्जन जावपाक आयले आयज दिसान दीस मर्डर जाल्लेले आसा आमचो होम मिनिस्टर सामको फेलियर जाल्लो आसा डे टू डे जे पळय मर्डर आनी कितें चल्लेलें पळय न्हू तो फेलियर होम मिनिस्टर कित्याक आयज तुमी जेन्ना दुसऱ्या कडेन जर राजिनामा मागतले जाल्यार तुमी स्वता खुर्चेन देंवपा जाय की आपूण तेका सक्षम ना ते खातीर सांबाळपाक पूण हे सगळे सांगून सुद्दां तूं म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणजे मर्डर जाता मर्डर तो गेलो तरी आसतना भिवपाची गरज ना कितलेशे आनी मर्डर पळयतलो रस्ते सारके ना तुवें म्हणलेलें 1 नोव्हेंबर खंयचो नोव्हेंबर येतो 2021 तुगे स्टेटमेंट आयज 2025 काबार जावपाक पावलें अशे वेगवेगळे इश्यू आसा तेन्ना हेजेर आयज हें डिवायड आनी रूल करपाचें चल्लेलें हें बंद करचें आनी सगळे गांव जे कोण आसा पळय न्हू तें एकी दाखोवची आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक एकट्याक जो गांवचो विकास करतलो नाल्यार गांवची बरें चिंतलो पळय तेका जिखून हाडचो थँक्यू हांव एक सरपंच प्रेमानंद नायक हें पळय आमच्या डॅमा लागून हें पळय तेणी 2 जाणांची मिटींग घेवन ग्रामसभा लोकांक सांगून फुडें तुमी हें पळय करता तेका लागून हांव इतलेंच सांगता तुमी आतां भायले येयल्या ती बरी आहा सरपंच जाल्यार ती बरी आहा गांव तुमी आमगेलो गांव हो समतो विकपाक काडला तुमी हो काय परते आमी इनडेफिनेट हांगासरकार बसपाचें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता हें पळय आमी आज सगळ्यांनी बरोवन दिलां तें मातशें तुमी परती ती ग्रामसभा घेवची आनी तें कितें त्या लोकांक सगळ्यांक कळयचें इतलेंच